जय माताजी, जय श्री कृष्ण। मित्रों सौने राम राम। मित्रों, आजना विडियो में आपणे लाव्या छीए एक टूंकी वार्ता। आ वार्ता तमारी आँख में आंसू लावी देशे तेवी वार्ता छे। तो मित्रों, वार्ता शुरू करिए ते पहला तमने एक विनंती करीश के तमे आ चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लो, साथे साथे बेल आइकॉन ने प्रेस करी दो, जेथी करी आवनारा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने तरत मળી રહે। तो चालो मित्रों शुरू करिए आजनी वार्ता। ज्योति અને દીપુના લગ્ન પછી સામાજિક રિવાજ પ્રમાણે 3 દિવસ જ્યોતિ સાસરે રહી, તે પણ ગામડે સાસુ સસરા નણંદ જેઠાણી સાથે। હવે તે બીજી વાર સાસરે આવી, પણ આ વખતે શહેરમાં રહેવાનું હતું। દીપુને ફેક્ટરીમાં નોકરી હતી અને રહેવાનું પણ ચાલીના ભાડાના મકાનમાં એકલા સ્વતંત્ર। આજે પહેલા જ દિવસે જ્યોતિએ સવારે ચા બનાવી અને પતિ દીપુને જગાડ્યો। દીપુએ चा पीने कहूं, मने थोड़ी वधारे घड़ी चा भावे, बे होठ चोटे एवी। अने ज्योतिए स्मित साथे कहूं, हवे एवी ज बनशे मधुर। अने त्यारथी ज्योतिए दीपुने मधुर संबोधनथी ज बोलावती अने वगर एफिडेविटे दीपुनुं नाम मधुर थई गयुं। 2 वर्षना लग्न जीवन बाद तेमने त्यां एक दीकरी जन्मी। ज्योति अने मधुरनी दीकरी आकांक्षा। आड़ोश पाड़ोशनी स्त्रीओ ज्योति ने समझावती के आ नानी दीकरी ने कोई पण साबुथी न नवड़ावाय, एने माटे जॉनसन बेबी सोप ज वापरवो अने 6 धोरण पास। ज्योतिए आ महीनामां लाववाना करियाणाना लिस्टमां साबुनुं नाम लखी दीधुं। आजे मधुर करियाणुं खरीदवा गयो हतो। बधी वस्तुओ आवी गया पछी बिल बन्युं। बिल चूकववामां 40 रूपिया खूटता हता। मधुरे दुकानदारने कह्युं, एटला रूपियानी कोई वस्तु काढी लो। दुकानदारे बेबी सोप जे 38 रूपियानो हतो ते काढी लीधो। मधुरे पूछ्युं, ए शुं छे? दुकानदारे कह्युं, आ नाना छोकराने नाहवानो साबु। मधुरे साबु पाछो मुकाव्यो अने 2 किलो खांडनी कोथળી बतावीने कह्युं के खांड 1 किलो ज आपो। मधुरने रोज रात्रे डायरी लखवानो शौक हतो। ते आखा दिवसनी महत्वनी घटना तेमां लखतो। बीजा दिवसे मधुरे ज्योतिने कह्युं, हवे मारा माटे चा मोड़ी बनावजे अने मने डॉक्टरे डायाबिटीस थवानी शक्यताथी खांडनो ओछो उपयोग करवा जणाव्युं छे। ज्योतिए कह्युं, बिलकुल मोड़ी तमने फावशे? अने मधुरनो जवाब हतो, एक तो मारू नाम दीपुभाई मीठाभाई गौर अने तारू नाम ज्योति अने दीकरी आकांक्षा। अरे दिवसमां एक वार तारू नाम लऊं तो साकरना 4 गांगड़ा मोंमां होय तेवी मीठास लागे छे। अने ज्योतिए हसीने कह्युं, मधुर एटले ज तने डायाबिटीस हशे। आकांक्षा हवे पहला धोरणमां भणती हती। एकवार मधुरे तेने पूछ्युं, तू मोटी थईने शुं बनीश? अने काली गेली भाषामां तेणे कह्युं, डॉक्टर। हवे पति पत्नीए आकांक्षाने डॉक्टर बनाववा बीजुं संतान न लाववानुं नक्की कर्युं। पोतानी तमाम मेहनत एनी पाछळ लगावी। आजे 25 वर्षनी आकांक्षा हाथमां डॉक्टरनी डिग्री साथे घरमां प्रवेशे छे। डॉक्टर आकांक्षा मधुर गौर, ज्योति अने दीपुनी दीकरी। पप्पा, मने एक मोटी होस्पिટલમાં જોબ મળી ગઈ છે। કાલે હાજર થઈશ। કાલે તમે અને મમ્મી આવજો, ત્યાં તમારું ફ્રી બોડી ચેકઅપ થઈ જશે। દીકરીની હોસ્પિટલ અને કેબિન જોવા જ પતિ પત્ની પહોંચ્યા। કેબિન બહાર બોર્ડ હતું, ડોક્ટર आकांक्षा मधुर गौर। आ वांचीने नील आर्मस्ट्रोंग ने चंद्र पर पग मूकता जे गर्व थयेलो, तेथी विशेष गर्व साथे पति पत्नीए ए केबिन में पग मूक्यो। आकांक्षाए पप्पा मधुरना बॉडी चेकअप रिपोर्ट ने जोयो। पप्पा, तमने तो सुगर छे ज नहीं अने मने समझण आवी त्यारथी आप मोड़ी चा पीवो छो। बेटा, सुगर मोटा लोकोने होय, आपणने तो मीठास होय। तारा मशीनो सुगर मापी सके? मीठास मापवा तो दिल जोईए। मधुरे हसता जवाब आप्यो। मम्मी पप्पाना गया पछी फरी आकांक्षाए रिपोर्ट जोई कागळ परथी नजर हटावी। तेनी केबिननी दीवाल पर एक स्टीकर हतुं। तेमां लख्युं हतुं, डायाबिटीस रोग नथी, डिसऑर्डर छे। नियमित चेकअप करावो, ते वारसागत थई सके छे। एक लेडी प्यूने आवीने पूछ्युं, मैडम चा लेशो के कॉफी? आकांक्षाए कह्युं, चा। पछी सहज विचारीने बोली, बिलकुल मोड़ी, खांड वगरनी। आय हाय बेन, तमने सुगर छे? आटली नानी उमरे? ना, मने सुगर नथी,
વારસાગત મીઠાશ છે. પ્યુન કાંઈ સમજ્યા વિના ચાલી ગઈ. આકાંક્ષાને આજે ઊંઘ ન આવી. તેણે ઉઠીને પપ્પાનું કબાટ ખોલ્યું. તેમાંથી પોતાના જન્મદિવસના વર્ષની ડાયરી કાઢી. દીકરી આકાંક્ષાનો જન્મ પછીના 3-4 દિવસ અને એક પાના પર જોન્સન બેબી સોપ ખરીદવા 1 કિલો ખાંડ પાછી આપી અને ખાંડનો કાયમી ત્યાગ કર્યો એ લખેલું હતું. આકાંક્ષાની આંખમાં આંસુ હતા. આંસુનું એક ટીપું જોન્સન બેબી સોપ લખેલું ત્યાં પડ્યું. બિલકુલ જોન્સન શબ્દના સન શબ્દ પર શાઈ પેનથી લખાયેલું તે વાક્ય ભૂંસાયું. હવે જોન્સન બેબી સોપના બદલે જોન બેબી સોપ વંચાતું હતું. સન શબ્દ ગાયબ હતો. જે ડાયરીના પાને મધુર, જ્યોતિ અને આકાંક્ષા ધબકતા હોય ત્યાં સન હોય કે ન હોય શું ફરક પડે છે? દીકરી તો દરિયો કહેવાય અને આજે જમાઈ સન કહેવાય. તો મિત્રો, આજની આ વાર્તા તમને કેવી લાગી? મિત્રો, વાર્તા પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂર કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો અને તમે આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ એક આવા જ નવી વાર્તા સાથે, નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌને રામ રામ, જય માતાજી.